phơ đã thản này cái là bot thon tính sau cho nhận mình lượng bắt chăm lưu cái nào chứ cái lúc nào lúc là những bài luôn size skin skin per snap trong mình fit mấy nha rồi YouTube số đặt trở lại như thế này bọt máy bọt trong một size skin trên đó thu đi
Rồiយើងចុច F1 to return system mode យើងឲ្យចេះចុច F1 to reboot ចឹងពេលនេះយើងចុច F1 សិនចុច F1 សិនហើយយើងវាយ switch model number ឥឡូវយើងវាយ switch tape វាមកនេះ switch tape វានៅក្រោមនេះនេះនៅក្រោមនេះយើងមើល switch tape វាមួយណាយើងយកអានឹងមកវាយយើង switch tape វាឃើញទេបាត់វានឹងមកវាយ86 NN 253 86 NN ฟังสัน F อันเอ็กนี่ด้วยเนี่ยจำโจ F สัน F2 คุณมันยังโจกายเลยมีเยอะเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรโดยเดี๋ยวนี้เป็นชิ้นชูบูดมาเจ็ดอันนี้เลื่อนไปไม่จังโอเคเป็นยังได้ลึกคือเธอหายิงแต่โดนลัดไอ้